Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau au chocolat sans farine, super moelleux, très facile et très délicieux. Elle est juste parfait. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. لعشاق الشوكولاتة اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الكاطو بمذاق القهوة بلا فرينة، لذيذ بزاف وسهل في التحضير. نتمنى يعجبكم. وبالنسبه للمكونات بور لي زانغريديون غادي نحتاجو الزبده، لو بور، البيض، لي زو، الشوكولات، لو شوكولا، السكر، لو سكر، بودره الكاكاو، كاكاو ان بودر، ورشه ديال الملح، une pincée de sel. فواحد الاناء غادي نوضع الزبده dans un bol. j'ai mis le beurre، نضيف ليها الشوكولات، جو راجوت لو شوكولا وغادي ندوبهم في حمام مريم اولا في الميكروند. je vais faire fondre le chocolat et le beurre dans un bain-marie ou bien au micro-ondes. غادي نخلط الزبده مع الشوكولات اللي دابو. je mélange les deux ingrédients fondus jusqu'à obtenir un mélange lisse. غنخلطو حتى نحصلوا على واحد الخليط ملس. دابا غادي نفصل البياض على الصفار. je vais séparer le blanc du jaune. نضيف الصفر ديال البيض على الخليط ديال الشوكولات. je rajoute les jaunes à mon mélange de chocolat. نضيف بودرة الكاكاو. je rajoute le cacao en poudre. وبالطراب الكهربائي غادي نخلط هاد المكونات. je mélange les ingrédients avec le batteur électrique. غادي ناخد واحد المعلقة ديال السكر. je rajoute une cuillère de sucre. بالنسبة للمكونات مضبوطة غادي نحطها ان شاء الله في صندوق الوصف. ودابا غادي نحضر المورينغ. je vais préparer la meringue. dans un bol j'ai mis les blancs d'œufs avec la pincée de sel. فواحد الاناء وضعت البيض ديال البيض مع رشه ديال الملح. غادي نخلطهم مزيان حتى نحصل على واحد الرغوه. ومن بعد نضيف السكر. بالنسبه للسكر غادي نضيفو على 3 ديال الدفعات. je rajoute le sucre en 3 fois à mon blanc d'œuf, un tiers à chaque fois. نستمر حتى نحصل على المورينغ اللي كيشكل المنقار ديال الطير. ما مورينغ doit former le bec d'oiseau. ودابا غادي نخلط المورينغ الخليط الاول ديال الشكلاط وحتى هو على 3 ديال الدفعات. je rajoute la meringue à ma première préparation. نخلط لا مورينغ مع الشكلاط غير بشويه باش ما يتكسرش ليا البيض ديال البيض. انا هنا مسرعه الفيديو ولكن خصكم ديروا غير بشويه. je mélange avec un fouet tout doucement. j'ai accéléré la vidéo. il faut faire tout doucement et j'ai fait cette opération en 3 fois, un tiers à chaque fois. وهذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه. la texture qu'on doit obtenir. je mets ce mélange sur une plaque chemisée de papier sulfurisé beurré. غادي نوضع هذا الخليط هذا فوق واحد البلاك ديال الفران اللي فرشت فيها الورق ديال الطبق ودهنته بالزبده. j'étale ma pâte avec une spatule coudée. غادي نسرح الخليط ديالي مزيان بواحد السباتول. سخنت الفران على 180 درجه وغادي نوضع فيه الكاطو ديالي ما بين 10 حتى 12 دقيقه. j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais mettre mon gâteau entre 10 à 12 minutes. نحاول ندخل الهواء في الكاطو ديالي. j'essaie d'incorporer l'air dans mon gâteau. une fois cuit je le laisse refroidir. بعد ما طاب الكاطو غادي نخليه يبرد
Je passe à la deuxième étape. Je vais préparer la crème. ودابا غادي نحضر الكريمة. غادي نحتاج الشوكولات، لو شوكولا، الحليب، لو لي، السكر، لو سكر، القهوة سريعة الذوبان، le café instantané. Dans une casserole, je verse le lait في واحد الكاسرول. غادي نوضع الحليب والقهوة سريعة الذوبان، le café instantané. غادي نخليهم يغلاو. Je laisse bouillir. Et dans un bol, j'ai mis le chocolat. وفي واحد الإناء وضعت الشوكولات. Je verse le lait chaud sur le chocolat. غادي نصب الحليب على الشوكولات. J'attends un peu. نتسنى واحد شوية، تقريبا واحد 3 دقائق. Je mélange bien jusqu'à obtenir un mélange bien lisse. غادي نخلط مزيان حتى نحصل على واحد الخليط ملس. Je laisse refroidir. نخليه يبرد. Et là je vais préparer la crème chantilly. Et pour réussir ma chantilly, j'avais placé un bol au congélateur à peu près 10 minutes. وباش نجح ليا الكريمه ديالي وضعت الاناء ديال الانوكس في المجمد تقريبا 10 ديال الدقائق. وغادي نوضع فيه الكريمه السائله. Je mets ma crème liquide. نضيف ليها السكر. Je rajoute le sucre. ونطرب الكريمه ديالي حتى يذوب السكر. Je fouette ma crème. Je rajoute le chocolat fondu. Il faut faire attention qu'il soit pas tiède car vous allez rater votre crème. نضيف الخليط ديال الشوكولات. ردوا البال ما يكونش دافي، خاصو يكون بارد باش ما يضيعش لينا الكريمه ديالنا. Je fouette à haute vitesse jusqu'à obtenir une crème ferme. غادي نطرب مزيان حتى نحصل على واحد الكريمه عاقده. وندوزو دابا للمرحله الثالثه. On passe à la troisième étape. Je retire le papier sulfurisé. نحيد ورق المطبخ بالكاطو ديالي. عامل الجوانب الا ما كانتش مقاده. On coupe les bords s'il y a besoin. انا محتاجيتش نقطعها. Je coupe mon gâteau en 3 morceaux de la même taille. نقطع الكاطو ديالي على 3 ديال القطع متساويه. J'étale le tiers de la crème sur le premier morceau. على القطعة الأولى غادي نوضع ثلث ديال الكريمة. بالنسبة للكريمة باش تجيكم سهلة قسمتها على 3 ديال المرات باش تجيني متساوية. Je mets le deuxième morceau. J'étale un tiers de la crème. وضعت القطعة الثانية ديال الكاطو وضعت عليها الكريمة. Le troisième morceau. J'étale le reste de la crème. وضعت القطعة الثالثة وغادي نوضع عليها اللي بقى ليا من الكريمة. بعد ما ساليت غادي نوضع الكاطو ديالي في المجمد لمدة 2 ساعات. Une fois fini, je place mon gâteau au congélateur pendant 2 heures. بعد ما دازت المدة خديت الشكلاط اللي عندي بحرارة المطبخ وغادي نقطعو بواحد الموس. Après les 2 heures, je vais râper le chocolat avec un couteau. نقطع الجوانب ديال الكاطو. Je coupe les 4 côtés. ونزين الكاطو ديالي بالشكلاط اللي قطعت. Et je vais décorer mon gâteau avec le chocolat râpé. ومن بعد نقطعو قطع متساوية والحجم ديالهم كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا درت 6 ديال القطع كبيرة، تقدروا ديروا 12 قطعة. Et j'ai coupé mon gâteau en 6 morceaux. Vous pouvez le couper en 12 morceaux selon vos besoins.
وقدمته بالصحة والراحة. رشيت عليه الشوكولات الأبيض. J'ai remis un peu de chocolat blanc sur mes morceaux de gâteau. كما كتشوفوا معايا وصفة سهلة وبمكونات بسيطة وفي المتناول. On passe à la dégustation. ندوزو الوقت المفضل عندي وهو تذوق. Un gâteau super léger avec un arrière-goût café, parfaitement parfait pour les amateurs de chocolat. صراحة لذيذ بزاف، خفيف بمذاق القهوة. نتمنى تجربوه لأنه فعلا كيستحق التجربة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الأخبار. On se donne rendez-vous mercredi prochain إنشاءالله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار الأربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.